हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू सकाळ न्यूज बुलेटिन आपनको स्वागत। आसंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा एवं जदि आपण माने प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा पय चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर एप्रिल 24 रे मिलिबा सुभद्रा षष्ठ पर्याय टंका। एप्रिल 24 रे मिलिबा सुभद्रा षष्ठ पर्याय टंका एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ सूचना। जो माने योजना लाभ पाया पे आवेदन करथिले सेमानक मध्यरु जे योग्य विवेचित हेबे सेमानक पे टंका आसी जिवो 24 तारिख रे। प्रभाती को एही घोषणा परबे पुणी थरे सुभद्रा आवेदनकारी खुशीर लहरी बढ़ी जाइछि। मार्च रे राज्य रे अनेक महिला को सुभद्रा टंका मिलिथिला हेले अनेक कोनोसी कारणवशत अकाउंट को किछि महिलांकर पैसा आसी नथिला किंतु सेमाने आदौ व्यस्त होबार कोनोसी कारण नाही। पुणी थरे सेमानक अकाउंट को यही अप्रैल 24 सेमानक अकाउंट को खूब शीघ्र सुभद्रा टंका आसवाक जाउ। बड़ घोषणा कले मंत्री ट्विन सिटी रे हेबो आईटी पार्क। खूब शीघ्र ट्विन सिटी रे हेबो नुआ आईटी पार्क सूचना देले पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 1000 हेक्टर जमी रे तयारी हेबो नुआ आईटी पार्क। आईटी शिल्प पय तयारी हेबो प्लग एंड प्ले सुविधा थिबा बिल्ड अप एरिया। भुवनेश्वर 10 नियुत वर्ग मीटर हेबो बिल्ड अप रो एरिया। परवर्ती खबर ओडिसा रे आयुष्मान कार्ड रो बाधक साजिला सॉफ्टवेयर इश्यू। एवं राज्य में नुआ कर लागू होइछि आयुष्मान कार्ड आ ओडिशा रे आयुष्मान भारत योजनार शुभारंभ करिसेंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। हेले एबे एही कार्यर कार्यकारिता पर सॉफ्टवेयर समस्या देखा मिली। ओडिशा रे नुआ कर लागू होइथिबा आयुष्मान कार्ड बंटन प्रक्रिया आरंभ होइथिबा बेले ओडिशा रे आयुष्मान भारत कार्यकारिता बेले बाधक साजिलानी सॉफ्टवेयर। परवर्ती खबर राज्य में कालबैशाखीर प्रभाव 20 नुह 25 जाए प्रबल झड़ वर्षा। राज्य में एवं जारी रही कालबैशाखीर प्रभाव 20 तारिख वर्षा कमिया सह खरार प्रकोप बढ़िया नहीं अनुमान करा जाउथिला। हेले एबे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग सतर्क करछि जे 20 तारिख नुहे 25 तारिख जाए राज्य में कालबैशाखी प्रभाव जारी रहिबो। आजिटु पुणी 25 तारिख जाए राज्य को घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आहुरी 6 दिन राज्यर प्रबल वर्षा झड़ हेबा नहीं आकलन करछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। परवर्ती खबर चलित वर्ष शेष सुधा महंगा होई पारे मोबाइल रिचार्ज। भारत में प्राय अधिकांश लोक स्मार्टफोन व्यवहार करती सेहीपरि गत वर्ष ही घर टेलीकॉम कंपनी गुड़िक रिचार्ज प्लान मूल्य वृद्धि करथिले। सही समय रिपोर्ट अनुसार यह विश्वास करा जाउछि जे रिचार्ज योजना गुड़िक पुणी महंगा होई पारे। देशर प्रमुख टेलीकॉम कंपनी गुड़िक जेपरिक जियो एयरटेल एवं वीआई भली चलित वर्ष नवेम्बर किंवा डिसेम्बर सुधा सेमानकर रिचार्ज प्लान गुड़िकर मूल्य आहुरी वृद्धि करि पारंती। परवर्ती खबर निर्द्वंद्व सभापति भाव निर्वाचित हेले नवीन। विधिवत भाव बीजेडी सभापति नाम है घोषणा। बीजेडी नवम थर सभापति हेले नवीन पट्टनायक। घोषणा कले बीजेडी राज्य निर्वाचन अधिकारी एकमात्र प्रार्थी भाव दाखल कर नामांकन निर्द्वंद्व बीजेडी सभापति भाव निर्वाचित होइछन्ती नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर मागणारे मिलिबो यूपीएससी रो कोचिंग। मागणारे आपण कोचिंग नहीं होई परिबा आईएएस। राज्य में मागणारे यूपीएससी कोचिंग स्वल्प और मध्यम आय वर्गर 200 मेधावी को फ्री कोचिंग देवाक उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाई। जून रे प्रवेशिका परीक्षा हेबाकु थिबा बेले गतकालठू साम्स वेबसाइट रे उपलब्ध होइछि कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म। एथिरे नुआ पद्धति रे गरीब और मध्यम वर्गर मेधावी छात्र छात्री को सिविल सर्विस प्रिलिम और मेन परीक्षा पई फ्री कोचिंग दिया जिवो। शॉर्ट लिस्टेड 200 छात्र छात्री को मागणा रहिबा खाइबा सह घरे अनुष्ठान कोचिंग पई व्यवस्था करा जिवो। परवर्ती खबर सरकारी चाकरियांक पय नुआ नियम। गोटे स्थान में 3 वर्ष अधिक किए रही पारिबे नहीं। एणिकी सरकारी कर्मचारी नियमित व्यवधान हेबो बदली। बदली प्रक्रिया स्वच्छता और न्याय बजाय रखा साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु निर्देश जारी करा जायछि। नियम अनुसार प्रतिवर्ष 15 एप्रिल रु 15 जून मध्य अदल बदल प्रक्रिया को करा जाय सेमानकु बदली करा जिवो। परवर्ती खबर विश्वर सबुठारु विपदपूर्ण जहाज किणिबो भारत। थरी उठे चाइना एवं पाकिस्तान। चाइना निरंतर भाव में तार वायुसेना को मजबूत करथिबा बेले भारतीय वायुसेना लढ़ुआ विमान संख्या क्रमागत भाव में ह्रास पाउछि। विशेषज्ञ चिंता मध्य प्रकाश पाई। भारत सरकार बर्तमान फ्रांस रु आउ 40 राफेल युद्ध विमान किणवा को निष्पत्ति नहीं जाइथिबा कहा जाउछि। भारत एवं फ्रांस मध्य एही चुक्ति सरकार भाव में आधार रे हेबो। रिपोर्ट अनुसार फ्रांस प्रतिरक्षा मंत्री 28 कि 29 एप्रिल भारत गस्त करिवार कार्यक्रम रही। यही गस्त समय भारतीय नौसेना पे राफेल सामुद्रिक विमान किणार चुक्ति हो पारे। परवर्ती खबर आसंता मंगलवार ठू सऊदी अरेबिया को 2 दिनिया गस्तर जीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मंगलवार ठू 2 दिनिया सऊदी अरेबिया गस्तर जीवे। सऊदी अरबर राजकुमार तथा प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान को निमंत्रण क्रमे प्रधानमंत्री मोदी एही गस्तर जाउछन्ती। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि जे 2016 एवं 19 पर प्रधानमंत्री यह तृतीय सऊदी अरब गस्त हेबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋହଳ ହେବ ଆଣବିକ ଆଇନ 2047 ସୁଦ୍ଧା 100 ଗିଗାୱାଟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜେ ଆଣବିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ଏହାକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର କୌଣସି ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅସୀମିତ ଭାବେ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିସହ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିକୁ ସୀମିତ ରଖାଯିବ ବୋଲି 3ଟି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ 12 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ଏହାକୁ 100 ଗିଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭୁକ୍ତ ଆଇନକୁ କୋହଳ କରାଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଧୁରିଲାଣି ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ସୁଧୁରିଲାଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସପି ଆନନ୍ଦ ରାୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ 122 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 270ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ଚାଲୁ କରିଗଲେଣି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିବି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଏଲନ ମସ୍କ ସୂଚନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ। ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ତଥା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟତର ଏଲନ ମସ୍କ ଭାରତ ଆସିବେ। ଏନେଇ ସେ ଶନିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ କଥା ହେବା ବେଳେ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଆସି ଆମେରିକା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା, ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଭାରତ। ବାଂଲାଦେଶର ଦିନାଜପୁରରେ 58 ବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ଭାବରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ଯିବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଇନ୍ ପର୍ସନ ଟକ୍। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଭାରତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଥିବା ମତାନ୍ତର ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଏହି ଟିମ୍ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ମାତ୍ର କେଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଟିମ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର, ନାସାର ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ନାସାର ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ମେ ମାସରେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯିବେ। କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଅକ୍ସିୟମ୍ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଗ୍ରୁପର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଆସନ୍ତା ମେ ମାସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଗ୍ରୁପର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ମେ ମାସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଷ୍ଟିସ ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗଭଇ ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ଜଷ୍ଟିସ ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗଭଇ ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଜିଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି BR ଗଭଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଦେଶର 52ତମ ସିଜିଆଇ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଷ୍ଟିସ ଗଭଇଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଜଷ୍ଟିସ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ଖାନ୍ନା ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ସିଜିଆଇ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟିସ ଖାନ୍ନା ଅବସର ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, OISରେ ହେବ ଆଉ ଏକ ବାଟାଲିୟନ। ନୂଆ ବାଟାଲିୟନରେ ରହିବେ 1040ଟି ପୋଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ଆଉ ଏକ ବାଟାଲିୟନ ହେବ। ଶନିବାର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ ମୋଟ 1040ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ଗୋଟିଏ ବାଟାଲିୟନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଟାଲିୟନରେ 1807 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟାଲିୟନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ OISରେ ମୋଟ 2847 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଟିନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇବେ ସେ ବ୍ରେକ୍। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଇଷ୍ଟର ଅବସରରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନରେ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ପୁଟିନ
ରୁଷର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭ୍ୟାଲେରିଙ୍କ ଗେରାସିମୋଭ